أدي أبي عاوزله مسمن تتعرقنا حشنا مس أبي مس إساياس كه شمس إساياس معراء بحنسا علينا ولدنا توالدنا إنا أبزأ وانزي أجي كبير حزن كبير نبعات أكلنا عن عيننا دكنا بخرنا نتحرد حلفنا عينا زي أخن حلفن كلنا إتنا يقدم نكات أنتي جزية ملؤ باهي لسلاسة زنوارة جزية موائل نسو ترسعه حجي من تعلنا كبير حزن ينازلني أنا بس أبي يجي سكع حجي تقراين كن إلى إثيوبيا إثيوبيا كنت حقائق وقت نبر دسي بدنا سلام كنا بردك أنا هنرئي زموته ما يتولى زي ما ترينا عينا لك أنا هنرئي دسي بدنا محمر يملسن كويلنا كم إنا هنقبر ده دحا سلام كن فتحي سلام بعلو تردي وقفة كبرنا كل خبرنا عدنا سلز هلو كل خبرنا أخذ حجي بلين قدم زيت حدي سلام كبرات تخاتلتي ليلو تي في خميس أني أحكم تمليسنا مزيناكم علنا يا سراويت حيل سلام تجراي تي بي اف حرام مريت تجراي بايزوي سراويت حيل سلام تجراي كم تنسوم زبلو لأخ بلتقنا لأخ كدعات علامات زبلو زي كونسي سراويت حيل سلام تجراي نتجراي أب أوانوسي ملسي يدلي أيو دحنة يدلي أيلو أب أوانو عدكاو قالس زعوجي سراويت حيل سلام تجراي انت زي ترنف نيرو حجكو هو واحد نالباش مس فيدرال منغستي تواقيا بدي حرو تجراي زمن تجراي صلمات وسخوم فطيرهم لا زلو ارمين زخونو ጨቆንቲ لؤخات شعبيا زخونو مرحته هو واحد قديفهم زخود نجارات بزح نجارات تايم خونت تجراي سو زخوينات كم تجمروا ناي قدن يوم كقصلوا نريهم كعلنا كقصلوا له زخولوا منقطات بزح أنفتات فتيرهم سلازي دحنة مواصون حزب تجراي سراويت حيل سلام تجراي كون ترخيب زي حيل زي أب أوانو استمسرته أب أوانو تجراي له عدك أو قالسي زعوج حيلي مش عالمون بمنقد فيدرال منقستي صبوق أفلطان ركباتنا حجلو أبز حالة زرعنا يو ناي عسرت معلت حدقنيا وقعون متقعت زخونه متقعت خي جبره نفسه مكل خال بمقبار وسنت بوتاتات نعو زخونو وسنت بوتاتات بمحاز نبسخ كالا خلصني نزا حيل زن مفراس نزا حيل زن مبتان شعبيان هو حتن كل عينت منقد تتختيلهم كفرسوي كانوا فريسهم نبعلم تبتينهم نبعلم سراويتهم سينهم نبعلم ጨቆንት መራሕته واحد شعبي اخي ترى ابتي زرعنا يا 10 معلتي نسراويت حيل سلام تجراي نمبتان تساتفو ارئي تساتفي سوز حيل زي نهوحاتن شعبيان اندحر دا جميرو متقعتي حانت ليت خحدرهم كم زي كلصو بغيرهم فطيم ذا سوايم ليتن معلتم بزعبه سراويت حيل سلام تجراي زاربو نكون زاربول نيرنا بتفتاو صلايخا باخا اندحر دا وعيلو زحدر كوينو زربا باخا وعيلو زحدر تدا خوين صلولو ملكاي باخا وعيلو زحدر تدا خوين مخفاء باخا وعيلو حديرو زغبر كاين زي غبر كاين كورن كزاربن زوعل تدا خوينو حيل لكا تنفاس كلي خايل لخا صقط فطير كال لخا ناي منبر عدلون اب حدقا تي خايل لخا ما سو سراويت حيل سلام تجراي نشعبي اخي ترفيو حدقا ناتو اب عفار كتعندت دلي شعبيا اب عفار هوكت كتفطر دلي شعبيا عفار من نهاريا خوينات جيرا غورورو منغستي ايتوبيا غورورو حزب ايتوبيا كتحنق دلي مسمر جيبوتي ايتوبيا سونه ذا حيل زي كحلفا سلازي كن ذا حيل زي تارجت اسيرات له مفراسو نمبتانو نمطفو نمدمساسو ذا حيل زي كن ممليسو حيلو زرعايلون عبيتي عوضات ناي قالس زفصملو مدرخ يحلف ذا 10 معلتي نسو حزو زل حيلسي اب هو حاتن شعبيان تدميرو يلن دسوايم كندزي ماريخنا كندزي خاب حرا مريت تግራይ مصيمنا خم زبلو حلفتكم كلهم تم اب تግራይ ጨቆንት መራሕቲ ህወሓት በመንገዲ እዚ ከዳዕ
ተመስገን ዳዊት ገይሮም ኢንተርቪው ዝገብሩሎም ዘላፋልፎም ዘዛራርቦም ዘሎ ገሊኦም ቅድሚ 6 ወርሕ ንትግራይ ዝተመልሱ እዮም ገሊኦም ሕጂ ዝኹነታት ምስ ኣጋጠመ ዕድል ረኺቦም በቃ ጠፋና ኢሎም ናብ ህወሓት ኢዶም ዝሃቡ እዮም ገሊኦም ረብሓታቶም ኣብ ትግራይ ዝነበረ ረብሓታቶም በቃ ናብኡ ሰዲዖም ናብኡ ዘምለጡ እዮም ንኹሎም ኣኻኺቦም ንኹሎም ጠርኒፎም ሕጂ ፕሮፓጋንዳ ይሰርሕሎም ኣለዉ ከም ዝፈረሰ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ምክንያቱ ተቐባልነት ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ይርእይዎ ኣለዉ ሰንተኽ ምባል ከም ዝኸለኦም ብቐዳማይ ኣብ ዝሓለፈ 10 መዓልቲ ዝነበረ ኩናት በቃ ዝሕዝዎን ዝጠፍዎን ጠፊዎም ዝሕዝዎን ዝኾንዎን ይጠፊዎም ጨቆንቲ መራሕቲ ህወሓት ባህላውያን ጀነራላቶም ሶዚ ሓይሊ እዚ ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ሓይልታቱን እናሰፍሐ ሓይልታቱን እናዓበየ ኣሃርታት ግንባራት ኣብ ልዕሊ ግንባራት ከም ትኹሉ ግዜ ንብሎ እዩ ኣበየለቲ ኣብ ትሕቲ ህወሓት ዝነበረ ማዕለያ ዘይብሉ ወታደር ሻዕብያን ህወሓትን ክሳምዑ ከለዉ ኢትዮጵያ ንምፍራስ ቃል ኪዳን ክተኣታተው ከለዉ ዝነበረ ወታደር ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ሎማ ኣበየሎ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘሎ ዝተወሰነ ከዓ ኣብ ስደት ኣሎ ዝተወሰነ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ዝተወሰነ ከዓ ብኬንያ ጌርና ኣፍሪቃ እንገለን ከይድሎ ስለዚ ዝሓይሊ እዚ እኹል ንትግራይ ከድሕን ዝኽእል ንሻዕብያን ንህወሓትን ክቐብር ዝኽእል ሙሉእ ሓይሊ ዝወነነ ሓይሊ ሙሉእ ዓቕሚ ዝወነነ ሓይሊ ህወሓት እንታይ ለያዝ 10 ግዜ ዝዛረበልካ በኣኻ ሕሰብዎ ሕሉፍ ሓሊፍ ዋሲ ብጀካቲ ነዚ ሰራዊት ነዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኣረሜን ምግባራ ኣራዊት ንክኸውን ዝኸደቶ መንገድታት ንሱ ሓሊፍ ዋሲ ትማሊ ከይተረፈ ኣብ ማእኸል ከተማ መቐለ ነታ ጉፈንጅራ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘሎ ሸፋቲኦም ገይሮም ሞይላ ፕሮፓጋንዳ ትሰርሕ ኣላ ህወሓት ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ግን ንኩሉ ክፋእ ናይ ህወሓት ዝፈንፈነን ዝተጸየነን ታይሊ ኣብ ጽርግያ ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ፈንጅታትን ነታጉን ዝቐብር ታይሊ ዝፍንጀር ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ከጥቅዕ ተኮይኑ ነቶም ዝደለየም ኣካላት ፈሊ ህዝቢ ከይጠፍእ ደይኮነን ይዝቃለስ ዘሎ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF ህዝቢ ከጥፍእ መሊሱ ሶ እዚ ህወሓት ክትሓስቦ የብላን ህዝቢ እውን ክጣራጠር የብሉን ብሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ሲ ኩሉ ህወሓት ትገብሮ ነገራት ከትርፍ ይዝቃለስ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ነገራት ደው ከብል ይዝቃለስ ዘሎ ትግራይ ናብ ኩናት ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ኩናት ከይተኣቱ ሻዕብያ ድላይ ዝገብራ ትግራይ ከይትኸውን ይኽቃለስ ጸኒሑ ዘሎ ገጣም ኮይኑ ግን ህወሓት መንገዲ ጸሪጋ ቀጠልያ መብራህቲ ወሊዓ ሻዕብያ ደቕደቕ ኣቢላቱ ናብ ትግራይ ትርእይዋ ኣለኹም ሕጂ መዋጽኦኣ ዝጠፋኣ ኮይኑ ሶ መዋጽኣ ኸብርህ ትግራይ ከድሕን እዩ እዚ ሓይሊ ዝትርእይዎ ዘለኹም ተኣኻኺቡ ዘሎ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ተማሪኹ ይኹን ደሓን ማለት 7-8 ዝኾኑ ዝተማረኹ ኣለዉ እንድዮም ግን ካብ በቃ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ዘርኣየቶ ዓወታት ወላ ሓደ የለን ዓወት እኳ ኣይኮነን እንድዩ ክልተ ደቂ ሓንቲ ደም ተፋይሶም ምክንያቱ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ካብ ነዚያ እዩ ዝጸልእ ኩናት ተኻይዱ ኣብ መንጎ ደቂ ሓንቲ ነሲ ተሓደ ተዓዋቲ ተሓደ ኸሳረ ክኸውን ኣይደልን ብዘይ ኩናት ህወሓት ተጠፋኣሉ መንገዲ እምበር ህወሓት ብትፍክረሉ መንገዲ ወይ ከዓ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ብዝፍክረሉ መንገዲ ክኸውን ኣይደልይዎን ታይድ ኣይደልዩ ብዘይ ሞት ብዘይ መስዋእቲ ብዘይ ምፍንቃል ብዘይ ምብትታን ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላታን ካብ ገጽ መሬት ትግራይ ዝጽረጉላ ትግራይ ሰላም ትኾነሉ ዓዲ ክፈጥር እዩ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣውጁ ሶ በዚ ህወሓት ሰርሖ ዘላ ድራማታት ህዝቢ ትግራይ ክርበሽ የብሉን ደገፍትን ፈተውትን ህዝቢ ትግራይ ክትሽርሸሩ የብልኩምን እዚ ድራማታት እዚ ገና እውን ክቕጽል እዩ እቶም ኣብ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ መጽኦም እናተባሃሉ ዝስራሓሎም ዘሎ ድራማ ግን ገሊኦም ህወሓት ዝወደበቶም እዮም ገሊኦም ቅድሚ 6-7 ወርሒ ንዕጥቃዊ ቃልሲ ናይ ሓራ መሬት ትግራይ ራሕሪሖም ከዲዖም ንትግራይ ዝተመለሱ እዮም በቃ ካብ ኩሉ ቦታታት ኣኻኺባ ህወሓት
نزقتلتهم قتيلاتهم يعني نزطفوتهم اطفياتهم يا نزترفو خا نعو هي تزاربو نحنا حد حدنا خنقاتلا يندلنا سلازي صلينايو لؤخاتنا يبلصقنا ينخون نايلكم تزاربو حرام ريت تግራይ ዘሎ لؤخ بلصقنا يو نده تግራይ كنبع زقالس ዘሎ يلكم تزاربو فكر إلى دراما تسرحالو مال لؤخ شعبيا خوينو نخلت دق حنتنو دم زفاسس هيوت زتحلالف ዘሎ ግን راي ومن سوز حيل زي اب صبق كونتات زركب اگداس زخونه بوتاتات استقاصاصره እቲ ዝተኻየዳ ናይ 10 መዓልቲ ኹይናት ኣብ ረብሑ ዘውዓለ ተገዲዱ ኣብ ረብሑ ውዒሉ እምበር ከምኡ ይደሊ ነበረ መቃለሲኡ ከምኡ ይኮነን ክቃለስ ከሎ ኩሉ ግዜ ንገልጾ ጸኒሕና ኢና ኣነ ነቲ ሻዕብያን ህወሓትን ኢትዮጵያን መፍራስ ቃል ኪዳን ዝተኣታተውሉ ኣብ ትሕቲኦም ዝነበረ ሰራዊት ንዕኡ ኣብ ዘይፈልጦ ኹይናት ኣቲ ህይወቱ ከይስእን ንዕኡ ንምድሓኔ ቀዳማይ ዕላማ ኢሉ ኣድሒንዎ ኢኻ ዞም ሕጂ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ስልጠና እናገበሩ ትርእዎም ዘለኹም ኣብ ህወሓት ንሶም ኩሎም ሓደሽቲ ትማሊ ወታደራዊ ስልጠና ዝወሰዱ ዝተመልመሉ እዮም ትኹሉ ካብ ደብረ ብርሃን ተመሊሱ ህይወቱ ዝደሓነ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዝጸንሐ ግን ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ንዝበዛሕ ኣድሒንዎ እዩ ኣብ ጎኑ ሰሊፍዎ ንገሊኡ ከዓ ካብቲ ሕማቕ ምጥርናፍን ምጽማድን ናይ ህወሓትን ሻዕብያን ክወፅእ ገይሩ ካብዚያን ላዕሊ ዓወት የላ تعويت እዩ ተገደደሲ ወላ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ይምጹ ካብቲ ሓደገኛ ዝኾነ ኩናት ናይ ህወሓትን ናይ ሻዕብያን ግን ነብሶም ከድሕኑ ገይሩ ካብዚያን ላዕሊ እንታይ እንደሊ ካብዚያን ላዕሊ እንታይ ትደሊ ካብዚያን ላዕሊ እንታይ ኣኽትከውን ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ተዘይፈጠርኮ እዚ ኩሉ መንእሰይ ናበይ መኸድ ህወሓት ከም ድላያና ፈከረት ሰራዊት አዳናጊራን አገዲዳን ቀደም ሓደገኛ ኹይናት ወሊዓ ማሃሎት ያ ዝዝራእናይ ናይ በቀዳማይ 10 መዓልቱን ኣይ መቋረጸቱ ህወሓትን ሻዕብያን ማቋሪጾም መንበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ኮቋሪጽዎ ተኩሶም ዓቅሚ ሰራዊቶም መዚኖም ኣይወጻና ናይ ሓንሳብ ውዳቤና ንዕሪ ለማቋሪጾም መንበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀጥቂጡ ይኮነን ኤዳውምን ኣጋሮምን ቀፊድዎም ታይዳ ዓቅሚ ሲኖም ደው ኢሎም ባዕሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ምድላዋቱ ገብራሎ ሶምካ ይዳለውሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኣምሓራ ከይተሰግርታ ኹይናት ናብ ዓፋር ከይተሰግርታ ኹይናት ክካላኸል ኣብታ ዝጀመርዎ ኣብ ኣኽቱ ውዳእ ይዝደል ሓጋዝ ተረኺቡ ኻን ህዝቢ ትግራይ ከድሕነይ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ተሓጊዝዎ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብ ጎኑ ተተሰሊፉ انت تحبابيرو ات حزبي بسراويت حيل سلام تግራይን بسراويت مكلخال ኢትዮጵያን ይخدح سو سراويت حيل سلام تግራይ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ኣገደስቲ ቦታታት ሒዚ በቀዳማይ ህወሓት ካብዛ ሒዝዋ ዘሎ ቦታ ነቅ ተብሎ ስለ ዘይከኣለት ያ እዚ ሕጂ ለይትን መዓልትን ንሪኦ ዘለና ጸለሎ ኣመልካይ ንሱ ዘይገበሮ ባዕላ ዝገበሮ ተነታጉ ተፈንጃረ ፈንጃ ኣብ ማእኸል ከተማ መቐለ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ከም ዝገበሮ ጌራ ድራማታት ክትሰርሕ ንሪኣ ዘለና ንሱ ግን ኣብኩም የለን ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ማኣሲ ህዝበይ ዝድሕን ህዝበይ ከመይ ጌርኤ ዘድሕን ኢሉ ለይትን መዓልትን ኣብ ሰፊሕ ምንቅስቃሳት ይዝርከብ ካብ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ተበቲኑ ናብ ህወሓት ዝኸደኻ ወላ ሓደ የለን ኩሎም ቶም ድራማ ዝስራሓሎም ንሪኦም ዘለና ኣቐዲሞም መብዛሕትኦም ወረ ብሕማምን ብገለመለን ሓይም ኢሎም ወረቐት ጽሒፉ እኳ እዩ በቃ ሕሙማት ኢሉ ናብ ደስ ዝበልዎ ዝልእኹም ዘሎ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ባዕ ናይ እቲ ጥልመቶም ክኸፍእሲ ካብ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ብቕቡጥሮትን ብገለመለን ብምትላልን ዘይኮነሲ بمدب بإمنت آميني سراويت حيل سلام تقرأي نحميمة زبالة ورقتنا يحكمنا تصحيفو ندخيمة زبالة التبابيعو أصنعو نعد بكان سبيتين دكاين نافقان زبالة مورال هيبا أصنعو يسيدوا أما قال مسبوط حقن هو حد مسحازتهم مسلف على فتهم قن سراويت حيل سلام تقرأي شفتايو لو أخبل تقرنايو عدد تقرأي كان بع استعاد كاين نابلو ملأختنا هوحت كنزحو نريئ مالنا مالي سو سراويت حيل سلام تقرأي كومو خمزي كون خنرداء خنكلالا
ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ከምቲ ህወሓት ኣላፋሊፋ ነቶም ከዳዓትን ጠላማትን ትብሎ ዘላኹም ይኮን ድሓር ንሶም ዋላ ተገዲዶም እዮም ኦሬዲ ኣብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ህወሓት እንድሕር ኣሊኻሲ ኖ በቃ ኣነ ናብ ሰበይተይ ኢለ ናብ ደቀይ ኢለ ናብ ሃብትታተይ ናብ ሕርሻይ ናብ ማሕረሰይ ኢለ መፅያ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ክሳድካ ዶ ክትቅንጥበካ ኮይና ባይ ዘ ወይ ንከም በዓል ተመስገን ዳዊት ዝኣመሰሉ ኣብ ዝረኸበትሉ መዓልቲ ክትቅንጥቦም እያ ሕጂ እሙናት ከም ዘይኮኑ ትፈልጦም እያ ንዓ ክሒዶም ከምቲ ንሳ ትብሎ ገዲፎማ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ከይዶምስ ካብኡ ክሒዶም ናብኣ ተመሊሶምስ ፅባሕ ከዓ እንታይ ከም ዝፍፅሙ ፅቡቅ ጌራ ትፈልጥ ወይ ኣብ ቅድሚት እቲ ኩናት ጥዑይ ገይሮም ዝተጀመረ ኣብቲ ቅድሚት ክተእትዎም እያ ኣብኡ ይጥፉ ኢላ ኣነ ካብ ዝቆትሎምሲ ኣብኡ መዛሓሊ ጥይት መዛሓሊ ነቲ ኩናት ይኹንኒ ኢላ ኣብቲ ቅድሚት ክተእትዎም እያ ባዕላ ምቸም ኣይተቆትሎምን ኩናት እንተዘይተኻይዱ ግን ባዕላ እያ ክትቆትሎም ነዞም ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ናብ ህወሓት ዝምለሱ ዘለው እሞንኒ ንሱ እያ ክትገብር የድሕኖም ግን ኣይተቆተሎም ይትረፉ ከምቲ ከይሞቱ ደልዮም ካብን ናብን ገልጠምጠም ዝብልዎ ዘለው ብከምኡ ራህዋ ይፍጠረሎም ኣነ እዚየ ዝብል ማንም ትግራዋይሲ ክመውት የብሉ ክድሕን ኣሎ እምበር ተግባራቶም መቸም ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ንከምዚኦም ምሕረት ኢሉ ንከምዚኦም ዕድልኩም ረኣዩ ፈትኑ በቃ ህወሓት እንድሕሪ ኣብ ትግራይ ከይድኩም ህወሓት ብሰላም ክተንብረኩም ትኽእል ያ ኢልኩም እንድሕሪ ኣሚንኩም ድሕነት ይፍጠረልኩም እምበር ኪዱ ኢሉ መሪቑ ሰድ መቸም ኣነ ርየ ይፈልጥኒ የለን ኣነ እዚ ኣይተመቻኣንን እዚ ኣይመቸወንን ናብቶም ፀላእትና ንብሎም ናብኦም ክኸይድ እየ ንዝበለ ዋ ስኻዳ እንታ ዲኻ ከዳዕ ኢልካ ካልእ ስጉምቲ ክወሃብ ይግባእ ግን ኣይገብሮን ኣይግበርን ከዓ በቃ እዚ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ፍትሒ መሰል በቃ ናብ ፀላኢ ክኸይድ ተደሊሱ መሪቖም ሰድዎም ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ናብቲ ቀታሊና ዝበልዎ እንድሕር ዳኣ ክኸዱ ደልዮም ፃዕዳ ይፅናሕኩም ኢሎም ክሰድዎም ኢና ንርኢ ዘለና ድሓር ምስ ከዱ ግን ፀሊም ታሪክ የመዝግቡ ፅባሕ ንጎ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ምስ ተቆፃፀራ ትግራይ ሓራ ምስ ገበራሲ ኣበይ ኢኻ ክትሰፍር እዚ ሕጂ ተላፋሊፍካ ድሓር ናይ ከም በዓል ተመስገን ዳዊት ዝበሃሉ ከዳዓት ንሱ ኣይፀንሖምን እንዲ ንሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ህወሓት እውን በዓላ ክትቆትሎ ትኽእል እያ ተዘይኮይኑ ግን ኮፍ ኢሉ መቸም ኣይፀንሕን እቶም ካልእ ግን እቶም ዝኾነ ፀገማት ዘይፈጠርኩም ምስ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ግን ኣደኖ ብጣዕሚ ይገርም ህወሓት ከዓ ሱቅ በሎ ኮይንብለኩም ህወሓት ስቕ ኣይተብለኩምን እያ ግን ነዚ ሕማቕ ታሪክ እዚ ክትሰርሑ ኢልኩምስ ካብቲ ናፅነትኩም ዝኣወጅኩምሉ ሓራ መሬት ትግራይ ናብቲ ናፅነትኩም ዘይትእውጅሉ ነብስኩም ዘይትውንሉ ገደል ዝኾነ ስፍራ ናይ ህወሓት ትኸዱ ባዕልኩም ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ሶ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ክንምለስ ሓራ መሬት ትግራይ ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ይምርሽ ዳ ኣሎን ትግራይ ከድሕን ይንቀሳቀስ ይጎይድ ኣሎን ህዝቢ ትግራይ ከድሕን እምበር ኣብ ከምቲ ህወሓት ዝሰርሓሉ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ከምኡ ይኮነን ዘሎ ዝተበተነ እውን የለን ዝፈረሰ እውን የለን ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ መዓልታዊ ሓይሉ ከጠናኸርን ሓይልታቱ ከብዝሕን ክሰፍሕን ኣብ ዝበረኸ ኮይኑ ዝለዓለ ዓቕሚ ወኒኑ ሓደጋ ናይ ሻዕብያን ናይ ህወሓትን ኮይኑ ኢና ንሪኦ ዘለና ሶ እዚ ዝመስል ደቂ ዓበይቲ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ኣቃውማን ዓቕምታት ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይን ምዕባለታት ናይ ሓራ መሬት ትግራይን ነዚ ይመስል ዓወት ነዚ ጅግና እዚ ነዚ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ንትፒኤፍ ሓራ መሬት ትግራይ ዓወት ንዑ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንመላእ ከባቢና ክሳብ መወዳእታ መደበይ ምሳይ ስለ ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ ኣመስጊነ ኣብ ዝቕፅል ካልእ ምዕባለታት ተልዩ ሒዝና ክሳብ ንምለስ ሰላም ፅንሑ